today, heading for tomorrow. I believe when I used to follow. Step by step, fit up. Be a dreamer, be a maker. Aku ingat kali pertama kita bertentang mata. Mari kita maker, keluar dari exit. Pada saya, program MYDIGITALMAKER begitu penting untuk kita punya young generation. Mereka lah yang akan menjadi pelopor kepada industri Malaysia pada akan datang. I think the government has a big role to play. We must make sure that we keep up events like this, where we actually provide a platform, understand what the industry has to offer, and also, of course, to support them in building up their future evolution of IR 4.0. Hari ini saya membawa lebih kurang 40 orang murid sekolah saya, yang mana objektif kami adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan VR, robotik, coding. Ilmu-ilmu ini sangat memberi pengetahuan yang bagus untuk para pelajar. There's gonna be more to come in the future, so this is a good start. Basically, when the public come and visit, they are very intrigued by what the students are having on display, especially with the work that they put into the exhibition. Jadi platform yang macam ni bagi mereka peluang untuk mencuba dan menunjuk cara idea-idea mereka. Three printing tu best lah, sebab kita reka satu benda guna mesin tu semua. I'm actually interested on cheering most of the forums over there because they are bringing in people who actually are known for some achievements and whatnot. So by hearing up to them, we can know what have they done and what is the next move we should make. So budak lebih explore lah, dia lebih kreatif, lebih inovatif untuk mencipta sesuatu lah. Rasanya memang bagus lah, teruskanlah buat fair macam ni. So that at the end of the day, Malaysia can rise as one of the greatest global competitors in this industry, and I am very certain that we can, because I know for a fact kita dalam Malaysia, kita ada keupayaan, kita ada bakat, dan kita boleh membawa negara kita ke peringkat dunia dalam industri. Saya rasa ini adalah satu perkembangan dari segi masa, dari segi generasi. Mau tak mahu, kerajaan mengambil perhatian tentang trend ini.